Voilà, Malien bi aw fo ka aw be wala ɲuman dɔn a balimakɛ do Cɔrɔmɔ Ndiaye ouverture média la rapidement an ye kunnafoni dɔ mɛn kɔsani na ala ma mɛn a kɛra a ti heure kelen ɲɔgɔnna bɔ Maliens donc an ye wulikajɔ kɛ walasa an ka se ka ko dɔn sabula depuis an y'a mɛn an ma se ka sigi an ma da an ma se ka taa an ka denbaya la ka sababu kɛ kunnafoni an y'a mɛn an ko k'an b'a ɲɛ dɔn mun de kɛ mɛ Maliens kɔna ye dugu mun filɛ nin n'a filɛ Mopti kɛrɛfɛla la n'i bɛ taa kɔnɔ Maliens i bɛ tɛmɛ Sévaré fɛ donc Sévaré ale de filɛ nin ye ani kɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ Maliens a tɛ tɛmɛ kilo 40 ani dɔɔnin kan n'i ma fili kɔsa in na n yɛrɛ bɔra yen Maliens ko su in na de terroristes taara u ka camp bɛ yen n'o ye gendarmerie camp ye camp kura mun n'a kɛra ala ti kalo damadɔ bɔ ne bɔ waati yɛrɛ ye donc an ka ministre mun ɲɛsin mɛ n'o ye le général Salif Traoré ale taara a inauguration na waati donc u ye gendarmerie camp baw dɔ dayɛlɛ ka se ka a lajɛ ka gendarme ani sɔrɔdasiw bila yen walasa u ka se ka kɔna lamini lakana mais cas in filɛ nin ye ni donna kɔna kɔnɔ yanni ka taa kɔnɔ dugu kɔnɔna na cas in b'i kɔfɛla la an yɛrɛ ka taali senfɛ an taara mairie kɔnɔna na donc an y'an profiter ka taa cas in kɔnɔna lajɛ donc an y'a sɔrɔ yɔrɔ kura don maa minnu nana yen donc a caman ye an ka finitigiw ye donc Maliens ko su in na yen de attaquera an ye kuma in mɛn a kɛra sababu ye an ko k'an bɛ wulikajɔ sabati walasa an ka kun dɔn tari ko in bɛ cogo jumɛn an ye kunnafoni minnu mɛn dɔw ko an bɛ waati min na ko sisan ko bɛnbalici minnu n'u donna dugu kɔnɔna na kɔna dugu kɔnɔ Maliens ko mototigiw don ko mototigi 2 k'olu de donna ko marifa b'u bolo u bɛ ka marifa ci carré kɔnɔna na k'u bɛ k'a fɔ ko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar k'u bɛ k'o fɔ donc Maliens ko o kɛlen dugukɔnɔmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen kɔnɔka fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ bolila ka don sokɔnɔnaw la u ye da sɔgɔ n yɛrɛ weleli kɛ ala ti miniti 10 bɔ fɔlɔ n ye dɔ wele n yɛrɛ somɔgɔ dɔ ale ko olu bɛ so kɔnɔ ko marifa cikanw bɛ ka kɛ donc k'a tɛ se k'a kan kɔrɔta o kɔfɛ n ye balima wɛrɛ wele o ko baasi t'a la ko n k'ale wele ko bɛ cogo min na a kɛra cogo min na Maliens ko a bɛ don a bɛɛ la a bɛ don a ɲɛɲɛ bɛɛ la k'a bɛɛ fɔ walasa an ka se k'a faamuya donc n t'a tɔgɔ fɔ komi kɛlɛ de bɛ a yɔrɔ la nin waati in na donc n bɛna wele ale bɛ se ka kunnafoni mun d'a ma ko mun kɛra nin waati in na sisan sa kɔnɔ a ka se ka a ta fɔ an ye a bɔra mun kalama donc an ka jɛ an k'ale labɛn fɔlɔ voilà donc en attendant allo oui ba somɔgɔw bɛ di tar baasi t'i la i bɛ ouverture média page sanfɛ donc Maliens tulo b'i la nin waati in na n ko Maliens tulo b'i la nin waati in na sabula an y'a mɛn ko kɔna attaquera ala ma mɛ ko kisɛciw b'a la ka kɛ yen donc maa minnu balimaw bɛ yen an kamana gɔnna kosɛbɛ n ko f'an ka ɲɛ dɔn n'a sɔrɔ a ko bɛ cogo jumɛn donc ko bi e bɛ kɔna dugu kɔnɔna la yarɔ d'accord mais ko in kɛra cogo jumɛn ta i bɛ se ka mun fɔ an ye pour que an ka faamuyali sɔrɔ a la k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka fɛn f'i la a ma nɔgɔ ye parce que an bɛ so kɔnɔ kisɛ bɛ ka ci kɛnɛ ma de mais an bɛ waati min na hali sisan est ce que kisɛ bɛ ka ci nin waati in na o kun y'a dabila mais sisan o y'a de ban tuguni kisɛ bɛ ka ci dɔɔnin kelen quoi kelen kelen o bɛ ka ci ka taa n bɛ ka ci ka segin quoi mais sisan o ye baara kɛ o ye kɔnɔ ayi gendarmerie mɔgɔ de attaqué quoi donc u y'olu attaqué mais civil u ma maga civil la bon u ma maga civil foyi la mais kisɛ ci daminɛna waati jumɛn a daminɛna heure jumɛn bon gasi in daminɛna 19h moins waati 19h moins waati non an bɛ so kɔnɔ an fiti an tala an jigilen an ma boli an tulo bɛ latorobɛti o mankan na wallahi donc o kɛra bɛɛ bolila ka don so kɔnɔ d'accord mais actuellement kisɛ ci bɛ ka kɛ mais aw bɛ mun wɛrɛ kalama tuguni ko in kɔnɔ tari mɔgɔ sɔrɔdasiw u bɛ ka gendarmerie mun attaqué mun ko kɛra yen fɔlɔ tara b'o nouvelle kalama wallahi mɔgɔ si tɛ se ka foyi fɔ tant que ni mɔgɔ ma bɔ so kɔnɔ ni dugu ma jɛ mɔgɔ si tɛ se ka foyi fɔ a tɛ ko la i ka bɔ yɛrɛ k'a fɔ k'i ka lakalata ɲini yɛrɛ donc o kɔrɔ bɛɛ bɛ so kɔnɔ depuis kisɛ ci daminɛna bɛɛ bɛ so kɔnɔ d'accord donc o b'a yira mais est ce que kisɛ ci daminɛlen c'est à dire kɔnɔkaw c'est à dire bɛɛ siranna a mɔgɔw bɛ cogo di bon dugu sumalenba de don dugu sumalen don pas notre première fois parce que an b'a dɔn an tɛna ko de don mais kisɛ ci laban jumɛn kɛra yanni nin
nin cɛ quoi mun kɛra ni nin cɛ a bɛ waati joli bɔ min kɛra yan'o cɛ a bɛ san 6 bɔ parce que depuis kɔnna attaquera don min na o y'a sɔrɔ yen donc depuis kɔnna attaqué ma waati fo sisan foyi kuma kɛ yen fɔlɔ attaquement foyi ma kɛ mais o bɛ to ka mɔgɔ faga kungo kɔnɔna kɔni hali kuna sini o ye mɔgɔ dɔ faga o ye mɔgɔ dɔ faga kungo kɔnɔ wala o kɔni tɛ ban yɛrɛ y'o ye i b'a mɛn u ye dɔ faga nin kungo kɔnɔ à peu près 10 kilomètres de kɔnɔna 5 kilomètres de kɔnɔna u bɛ burusikɔnɔna de la quoi kungo kɔnɔna ninnu u bɛ yen de d'accord mais rapidement sisan n bɛ fɛ ka mun dɔn komi ne y'a mɛn n ka kunnafoni kɔnɔ ba n y'a mɛn ko maa minnu donna k'u donna ni ko moto de tun bolo moto k'u donna k'u bɛ k'a fɔ ko Allahu akbar o kuma ye tiɲɛ ye awɔ u bɛ sirigɛ ni moto de quoi parce que burusikɔnɔna ninnu na u bɛ sirigɛ ni moto de quoi mobile tɛ se ka taa fan bɛɛ o donc u bɛ moto de la sangeli moto belebeleba ninnu o de kan quoi mɔgɔ fila mais mɔgɔ nasugu jumɛn do ta est ce que aw b'u dɔn komi e ko k'u bɛ to ka attaquement kɛ kungo kɔnɔ na maa nasugu jumɛn do fulaw de do wa wallahi an tɛ ka gɛlɛya sisan parce que an m'u ye yɛrɛ an tulo b'u mankan de la an m'u ye yɛrɛ i mana fɛn sisan i bɛ nkalon tigɛ ni dugu ma jɛ an ka ɲɛɲini i bɛ nkalon tigɛ donc actuellement maa si tɛ foyi kalama fɔlɔ ko actuellement n ko mɔgɔ si tɛ foyi kalama kɔnɔ fɔlɔ mɔgɔ si tɛ foyi kalama fɔlɔ parce que se fɔla ka cidenw bɛɛ donna so kɔnɔ bɛɛ bɛ so kɔnɔ d'accord donc ba rapidement kuma fɛn na sisan komi ko kisɛ ci kun mɔgɔ ninnu ka base yɛrɛ a bɛ dugu kɔnɔ quoi o de problème ye quoi u bɛ dugu kɔnɔna yɛrɛ la quoi so kɛmɛ k'u entouré quoi u bɛ sirada la mais so kɛmɛ k'u entouré fan bɛɛ ni ma farati ka bɔ dɔrɔn a kisɛ bɛ taa ni ye quoi Allahu akbar mais a ka kan kɔnɔna anw y'a mɛn ko kan bi ko ni bɛ don dugu kɔnɔ k'a bɛ dugu da la komi ne yɛrɛ bɔra yen kɔsa in na mais o kɔrɔ k'u ma don dugu kɔnɔ ka ɲɛ anw y'o de mɛn donc e ka kuma b'a jira k'u bɛ dugu kɔnɔna la sisan kiri min bɛ ka bɔ yɔrɔ min na a bɛ n'a fɔ kiri bɛ ka bɔ kan kɔnɔna yɛrɛ la ka na gendarmerie fanfɛla la quoi donc kan ni gendarmerie tɛ kelen ye awɔ kan mɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn na sisan quoi donc o kɔrɔ ko kɔnɔ yali kan laban kan bile bɛ yen nɔ et puis gendarmerie mɔgɔ fana ka baarakɛyɔrɔ bɛ yen kelenw tɛ quoi fɛn bɛɛ bɛ kɔnɔna bi CBB kan bɛ fɛn bɛɛ bɛ kɔnɔna bi wallahi sécurité totale mais à 10 kilomètres de kɔnɔna les djihadistes sont là-bas Allahu akbar à 10 kilomètres même à 5 kilomètres de kɔnɔna les djihadistes sont là-bas école tɛ foyi ni kɔnɔ tɛ école tɛ fan si ka bɔ seware ka na fo kɔnɔ école tɛ fan si ni kɔnɔ tɛ ka bɔ kɔnɔ fana ka taa fo Kolenzate hali Kolenzate d'accord mais ba aw ka laɲini ye mun ye aw yɛrɛ bɛ fɛ ko in ka kɛ cogo jumɛn pour que nin ka se ka dabila quoi aw ka laɲini ye aw kɔnɔ an kɔni ka laɲini kɔni ye ka anw lakana de bon a problème bɛ yɔrɔ min na sisan a lakana ni sisan c'est pas facile parce que a kɛra ethnique ko ye quoi fulaw a kɛra fulaw ni kadow ye a kɛra fulaw ni surasiw ye a kɛra amalgamu cayara quoi i t'a dɔn min fɔ quoi u bɛ don kɔnɔ u bɛ bɔ cogo mun y'u diya wallahi an ka jihadistes ninnu u bɛ don kɔnɔ cogo mun y'u diya u bɛ bɔ u bɛ dumuni san u bɛ fɛn bɛɛ san u bɛ to ka taa kungo kɔnɔna na mais k'a fɔ olu bɛ to ka bɔ kɛ surasiw fana bɛ yan to ka bɔ kɛ c'est pas mɔgɔ t'a dɔn min fɔ quoi ala ka nɔgɔya dɔrɔn wallahi ami d'accord donc sisan komi ne tun ye bɔli kɛ waati min na n y'a ye kɔna denmisɛnninw ko k'olu de tun bɛ patrouille kɛ ka yala ka fɛn ninnu kɛ mais o c'est à dire que o bɛ fɛ ka dɔn est ce que o waati ninnu na nin ko ninnu kɛra u bɛ patrouille kɛ mais o yɔrɔ min na yɛrɛ u tɛ yen quoi u b'a dɔn yɔrɔ min na u b'a dɔn d'accord nin ko in kɔni ala ka nɔgɔya dɔrɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya ji bɔ n'o tɛ nin kɔni Mali kɔni c'est fini franchement. Ok, donc bah merci. Ami, il faut que vous maintenant kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo? Kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo quoi? Bon, ne kɔni vraiment mi wele laban min kɛ an ka faamaw ye vraiment u k'u jija. U k'a lajɛ u ka gendarmerie ka yɛrɛ bɔ dugu kɔnɔna na quoi. Franchement u ka taa n'a ye kungo kɔnɔ quoi. D'accord. Parce que ni nin fɛn suguya bɛ dugu kɔnɔ dɔrɔn a bɛ i kasara nin na dɔrɔn a ti
Oui, mais yani ou ka kambi du ko na la quoi bon c'est très dangereux quoi mo dara mi ko mais ba avant que ibla am wati ne ko sa est-ce que dobora kiseti la am wati ne ko sa est-ce que chamambora kiseti la bon dobora la kilingine ibi ko 2-3 minutes ke imama ngame ko donc ni soni zera doro abseka balga mangame pour l'entendre ay ngoni soni zera quoi ni soni zera ke sari ke no famana ke amangama soni mana se abi balfo la doro abi kiseti mangame quoi o de doa d'accord donc merci beaucoup donc quoi faire en clair qui voulait pas merci beaucoup voilà d'accord donc malien mo akila yere ni mais vraiment amoni an bega do ke shuina sabula ni ko de bisena ni watina kona na yere la babora ka mun bossa ko mi maso na to yere sebe fo parce que kele bi ga ken watina donc to fo manga ke nyale wule ale bi kona dugu kona yere la donc an yeni ni men ngera 19h wati ale reflect a confirmer ko kiseti bi ka ke 600 kona na malien donc kiseti mun na bi ka ke akote ko moto tugudu ku duna kona u commencer ka Allahu akbar de folda me ka kiseti ke kare kono na donc ko yaso ru kala fitri sella dro ni manga kira be bulla ka to sokono na donc anye mo be ko te ku sokono me ko on be kiseti kan dro la kiseti kam ka ke anga fama uno gendarmerie mo gendarmerie ani kam bi no sorasu donc uno le be kiseti la bon wa ira ka fami wati ne ko sanfolo anda don ko bi ka ke chugo muna mo jori sara anga mo de seula wa anga mo de utaku pere duma wa nga kuna fun labana mbora ka mu wele otiki ko alhamdulillah ka amuka otiki ko te ko ambika datiki chama kula donc anga ibusi lame ko ale fana kun information do soro akola donc amba ale fana wuli ka ayre nyinga na soro afray ko do me koinka rapidement angoni ami do kala malien beka do ke be way ibu somo be ça va tarbasi tila oui ça va yero ba ko mi ami direct là oui voilà ambura ka do wele sita le bi kona kono ale ko nyagale no watina tali e fana e ko fundo me akoka oui effectivement bon ne ko wele ke ne ko bon en fait ne re ko ma wele ke mais dole ne wele atigi message bla ne ka messenger tanka foko kona bi ka attaquer bon après ça bon téléphone terrain a rappelé et ne ko bon ka nya fo ga effectivement ngo ko kona bi ka attaquer ko non est-ce que ale bi kona ni watina akuma kono kale te kona na kale muso bi kona ka so mo bela jeni be kale wolike ko be ba ka sonna na ko be sranu ko mar fati kambe fambe bon d'accord donc automatiquement bon d'accord on nyame ne téléphone bla ne famado oui faman ko problème ko tra ko una nyingalu ke ko ka don minde exactement après quelques minutes après faman ne wole kuy mo sur kona ko ka militaire be mais ko ibite be kan la folo kan di du wonna ko donc ko fema ke kana mais ko ni i donner ça ko poste de contrôle B quoi ya du wonni ta du wonna ko poste de contrôle B ko poste de contrôle là ça ko marfa koni bi kamar faci bi mar faci ko ka fa Allahu akbar bu kamar faci donc ko gendarme mun yere ko be ani mo wala ko musike sen be ko yere bulla ko be tun na ko eno donc ko commence à tia doni mais ko kofe ko oui mobili kama mankame ka mobulu bolu mali su ka mobulu ma ko renfort nana donc vraiment ko yoro yorna ko akalmina ko ça c'est bien ko yoro voilà ko yoro kalmina voilà ne ko sera ko information ni soro d'accord mais ko amuya me kana sura si kelen blessera an yo kuna foni me ko kelen blessera quoi voilà ko gendarme ke kelen blessera ko ka tane ka ta frake bon yo ko kuma fana me quoi mais vraiment ko situation ko kalmina ça d'accord donc ni ngali mun ko situation kalmira awo uyo de fone na parce que ni mo dem ko ni wole ka fone na ko ale ka mo hobi koda ka di musobi bon numéro keni donc effectivement né où il est mamna effectivement quand j'ai appelé ce numéro comme on a effectivement kala musoni somo où il ko fait terminer ko station terminer quoi oui voilà donc on poursuit maintenant on va suivre parce que il faut qu'on me regarde faire la forme quoi
souvent mon bas milico Kolafunju Bibla. En fait, Kolafunju c'est parce que souvent confusion bise. Vraiment. Confusion est mieux, ni marfat c'est d'ailleurs l'assistant. Bébé paniqué. Mais bien paniqué là. Vous commencez qu'à information dit moment n'inkra donc bébé ta faux quoi. Possible. Bébé ta faux. On est bébé ta faux. Bon souvent bêta fanatique que tient quoi. Bêta que tient. Mais confusion est bien parce que marfat quand il flambe. On visera. Mais après ça, comment on a passé mamna. Donc c'est la version il faut faire une tour on ça n'y faut quoi. Oui tiens. Donc c'est ça que c'est important de mon cas femme. D'accord, vraiment oui. Donc voilà, c'est ça. Ok, merci beaucoup Ibo, merci. Ok, merci beaucoup Tierno. Ici. Voilà, donc Mali on mais donc on va y la kanga sur Soudona, où il matil damene. Donc vraiment ni kunyuma badi ani so jamais bien, anga do chamake. Amanga fini tuko ko bi amu ko shini. Donc ni mo folo mutale ko na ale ko to ko marfa chikama bi balka bo abitike. Donc Ibu fana côté ko ale fana yo le meka suma era doni. Donc o de marfa chikanya abi to ko balka ke. Mais mo ko ni sokolona. Donc ayi na foni munu soro mamu mbe no munu bi ko inkano o côté ko mobile chamane dona ni watina kona anga sura suka mobile uye mamu mate ubi ku fa obu badame dashi maliam. Donc oye na foni dumanye anye mu mesisa. Donc Ibu fana bora ka confirmer. Vraiment wa ira ka fo anga chedon ku dimine do biga man da ku pere ku makosobe ku ta ku ti kosobe malion ku katie ku mate kosobe malion donc yek no fo nduma de an liso jambe kosobe donc ni wati ni biga ke kona mais alhamdulillah civil ko ni fo ma civil si so donc o yek no fo nduma e bega do oke ni islamé do ki ga islamé ya chukwela ni chrétien do ko la ni soma fana ye uye animisi do ko chukwela bega ala wele ni wati na anga chedo biga onde ku na bo ko fela ina. Donc ni u gaina na fa on be de gaina on be magoya donc an na nyinu ko an dogon de do anan chew anan kurake o lebe ka on kuma bo kona yini wati kleina donc malion donc ni bayina ka fo ni wati na albi an woni on va rester à l'écoute en to ka information nyini nanye kumu me aka yeni shinje anan gele ni ga su ku daw kloka na kuna fo nduma mumbe ko an sura su moblu chaman dura man mumbe ku yere nyini u yere bolula sabula an sura su ko kutu do mashiga danga de la tukun ubina manunu ubina irula ka fo ko on de tanga tukule donc sabula kuma mu yere irala ne mu jatende yala ka fo ko manunu duna moto la malien ku dun kai we Allah akbar chamani fo Allah akbar bon ni olu nyinga ba olu fe ko lu de islam we ka timanga parce que ni mbonu amenu ye jadisu mu men ke ibi nu ye film ni fond de la o ba fo ku bi état islamique mo de ladigi donc saligi ba do Coran vaina flado be ambal mawdu olu de keme ka ko inglale do uli nyonche nyera tale ko say na kona nyinzira kan gela nu ye nyonye ni flado sira kan nyonye ni doso fana nyonye no dana amasugo e malion ko ina majugu do de farale do ka bom goto la majugu mun be kuti malion fe fiu na masura su fana kalinga malion kute ni ngon nu to fiu donc kala dam ne me kona ni watina ubika bara sigi donc kona ka bebe sokono anga mali armée no e les forces armées maliennes surasu malion anga chedon anga gendarmerie anga samani dowe ko kuti suno ko fiu wen num janame de karishu na malion yandu gaje donc andale mbola wa ami do ku yi andi dashu na fiu ambu sama do na suku bela pour que ala ka se ku deme malion ni kona ta ka laje ni sira mopti sengeme rejoindre mopti kono nana mangan nu ma cham mopti du kono era il faut ka nga expliquer mo way gagner nga sévaré il faut sévaré de la folo yani ga du mopti ndale nyoko de chatemene ngani sira sévaré iba e ka fo plaqué blale do ka nyeshita ko ni bajangara ye plaqué do en fana bo blame ko nyeshita ko ni kona ye bo kona ni sévaré malion atite me club binani ani donika damia boîtier no e français ka chembe kala damne watiere ale de folo sara folo donc ba wole ko damia boîtier ni bina do kona na ko me ka de monument baké ali shini damia boîtier somgo bi bo français ni ngata kona ka ufe ka tu fuku barkada ubita kado chamandi kona ka uma ubike ali shini donc kona de kra yoro folo be ka atakra jadu soufe 2012 kona na watu la malion wati la ko chamangira kona ye fenjama me nga taw wati la on chedon de duna kona no e sura suyi anga force armée malienne ulu de nana do kona kono ka laje ka man jagal me kari ku wuti ku pera kuma malion ku jira jena wallahi o kera wati muna kona ka ulafiara ne re boli munge ko sayna abe boraka yi akona na ni kona meru e nyoye ni jeunesse e nyoye ni dugu nyamgo e nyon duna kona dugu kono na ulaka micro trottoir dege ku nyinga mo kona be chukoni ko kera kona alhamdulillah depuis damia boîte ka ko intemana nu kona attaquer iba e ka fo kona lafiara abi sandama bo
babora ka fosa nyawula ale bi kona ale ko te ko vraiment abi sanduru nyona bo mananti kona alhamdulillah ça va bebi sunoko here ani baden kono donc ndale kona yo de fo muso yo de fo chew yo fo ngo ko hamina ko munyi ko bo nyini fama u fe u ka laje u ka barako sariki albi dikun doni be baro de sol ka gere sabula kele bi yoro mun ma chama bisra ka ta yoro la donc bo nyini gouvernement fe u ka laje ka baraw chaya surtout ni tara kona ba tro kona ma mo chama e bozo di c'est des bozo ma mun be ku bi monike donc mo bi fen chama na de même c'est ka suma choko muna donc u nyashi me kalango santé fana ku bo o gere no ngamali on matal kono nyimu bana etu nyaye ka fo o kam na be ka attaquer ni watina kay mu inauguration de kra de semaine kirimo ne ka talila donc le général Salifou et Traoré allait de kuntara inauguration na donc anga mali chegelem surasi chegelem mamun be ko wallahi tisra machine ni alate ulu de kundale do wati ndara mun ka yoro laje ka furi bla uye mali ni bita kona ere fo ka bo sevare ki kunda kona ka ibaye damia boîte ka wati ni ani majugu numu nyona ka jugo mate ibanga mobile korokoro usari ka ani mo num fakali mke utara ko mobile to ibu jinjine siraka sira imbebiti wa sira gutron ka ifu atise kona donc alhamdulillah ode kungera kona kono lafia be fembe be foti mala na bishuina malio 19h de kona ko koti ko ukala fitrisiel la dro marfatika ngora onga marfatika ngora urube bulla ka do sokono donc babora ka mun fo ayame marfatika ngole o ulu ko yame marfatika wusura kosabe mo balfo la sumana ngako kosa na dobi balkati dobi suma soni abiti do fana bisuma onga ibu ko kuma na ibu ya ira ka fo kai do wele mamu wana ba ayoro wula mun misika kuna fondi malion ko ko alhamdulillah kan sura suni moblu chaman dunai uni moblu baden duna kata mbon nun jagal bekari kata ira man nunna ko wallahi mgotna awaso auna mgotna anti anga jamana kono mgotina kabina mulbali yake auna ayra ka jamana kono ya donc ngon ukulo nyene dido abulu nyena ko ulubi islamia donga tem aunga eke kasro Bamako ya sebu sikasu ambe islamé de mali rek club be islamé jamana de o ulugo kubi do Allah akbar u fe kubi jihadis kelela u fe kuni kafiru de bi kelela kasro ombi ala fe ka teme kuka mali on anga do ke anga chedunyi anga surasi chegelam anga do ku vraiment beka shi do la ka koloshi sama mama be ko mali kadi beka u demeni do wi u bika onde kuma boy wallahi ni mi chede nunde on bi suno ko ya Bamako ya andi saka hereso donc ami téléphone bla ami ma durta ngoga se aklata foni kila ko inani watina allo ancho chama do ouverture media do tarbashitina bashi so yana tatia jarado tatia sumo beli ne do mso tarasbe ouverture media mo amba fo au ni directina vraiment au des informations sur le diama avec preuve à l'appui vraiment merci donc on va ni baramina ala ka godo na ka barala ami awani am sɔgɔ de ouverture média la san kalo 10 ani 2 nouvelle min mana bila dɔrɔn an bɛ boli ka yɛlɛ k'a lajɛ n'a bɔ ka direct la vraiment merci o diyara yarabi an ma ala k'a to an ka si ka mɔgɔ ninnu ci ka tile k'u ci ami donc b'aw bila yan nɔ voilà merci Tatia a bɛ k'an sama ni duwawu ye a y'an ka cɛdenw sama merci beaucoup vraiment merci jara d'accord donc mi mɔgɔ 4 ta ale kɔfɛ bi mɔgɔ 4 ta donc ni olu ka appel sɔrɔ a b'a hakilataw fɔ nka a y'an ka sɔrɔsiw sama ni duwawu de maliyɛnw an bɛ faso ko mun na faso ko da dɔrɔn tɛ dusukun de don ni ko i bɛ jamana fɛ i b'a yira de dusukun na an kana kɛ dabaraw dɔrɔn ni kumaw ni gɛrɛnna sugu ye allo oui allo somɔgɔw bɛ di bonjour somɔgɔw tar baasi t'i la alhamdulillah nba i tɔgɔ ni jamu Mamadou Fofana Mamadou i tun bɔra donc rapidement kɔrɔfɔ jumɛn b'i bolo nin ko la en fait i b'a dɔn problème ye min ye mɔgɔw tɛ min dɔn nord problème ko la n'a f'i ɲɛna fila kɛlɛ fila ka kɛlɛ en tant que renseignement généraux ma implanté burusi kɔnɔnaw la a tɛ ban fo ka diɲɛ wuli parce que fila minnu bɛ attaque kɛ u b'a fɔ ko djihadiste ninnu a 90% ye filaw de ye minnu bɛ attaque kɛ i b'a sɔrɔ fila minnu bɛ sigilen don mɔgɔw cɛla dugu kɔnɔnaw la olu de bɛ renseignement d'u ma b'a fɔ ni sɔrɔsiw tulo b'a la ni ɲɛmɔgɔw tulo b'a la u k'u hakili to yɔrɔ la en tant que renseignement généraux n'u ma wuli k'u jɔ fɛnɛ k'a essayer ka u ka jɔnw bila burusi kɔnɔnaw la a tɛ ɲɛ fo ka diɲɛ wuli wallahi bamanan ni bɛ ka kuma ye faamu quoi ngulo b'i la tuma la voilà marifa t'u bolo ka kɛlɛ kɛ dɛ mais ni fɛn fɛn tilenna u b'a renseignement di ninnu ma
u ni moto de tun wallahi ala ka seliji donc problème bɛɛ b'o yɔrɔ de la quoi i bɛ se ka dugawu jumɛn o ye kelen filanan mɔgɔ bɛ faransi ta min fɔ quoi faransi ta depuis an man kan ne faransi ta faransi azawadi minɛ ka loi bɔ k'a décret bɔ azawadi fɛnkɛ comment dirais je azawadi ko problème a bɛ yen mɔgɔ kalannen don n'i bɛ histoire dɔn a bɛɛ b'a kalama d'accord donc bi ko tɛ quoi c'est vrai tuma la maintenant dugawu jumɛn b'i bolo y'a tɛgɛ bɔ faransi bolo an taara yan tant que u m'u tɛgɛ bɔ faransi bolo mali tɛ taa ɲɛ fo ka diɲɛ wuli wa an tɛ gagner kɛlɛ la fo ka diɲɛ wuli n b'o dɔrɔn de fɔ aw ɲɛna donc bon courage ala ka sɔrɔsiw minnu ni to ala ala ka hinɛ u la minnu bɛ yen nɔ yarabi ala ka kɛlɛ fanga don u ma ami merci beaucoup ala k'i yɛrɛ sara tunkara donc kan bɛn kan bɛn merci d'accord donc merci voilà donc merci donc an bɛ mɔgɔ saba ta n'an ye mɔgɔ saba ta tuma min na an bɛ sɔrɔ ka nin ko in conclure k'a jɔ nka maliyɛnw an ka cɛdugu ko b'aw ka dugawu la a y'u sama ni dugawu ye kɔnɔ bɛ ka attaquer nin waati in na donc cɛ gɛlɛnw u b'i tɛrɛ kan allo bonsoir Thierno ça va ouais somɔgɔw bɛ di ça va alhamdulillah n bɛ ala sɔnna i yɛrɛ dun ba basi foyi tɛ na alhamdulillah n bɛ ala fo ka barika moi c'est pour te féliciter merci beaucoup merci franchement ce que tu es en train de faire ça c'est ton rôle de journaliste c'est un patriote convaincu. Merci vraiment. Si toutefois le Mali avait la chance d'avoir des jeunes journalistes ou bien des journalistes convaincus qui jouent pleinement leur partition, et franchement, on allait sortir de ce problème. Wallah, oui, merci vraiment. Ouais, parce que ton engagement est sans faille. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de bénédiction à la qui barengi bolo here. Ami. Ya Rabbi, Allah ka jamana bolo la. Ami. Asbabu ɲuman bɛ ala ko la an y'a ɲini ala fɛ an yɛrɛ bɛ se fɛn an b'o bɛɛ lajɛlen kɛ jaba i y'a se jamana bɔ bolo la. Ami. Bon, comme tu es en train de le faire là, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire des critiques. Le Mali a besoin que tous ses enfants soient unis. Wallahi. Pour faire des bénédictions. Maintenant, président Kanyana Magno, Maliko de Déchida, on parle de c'est-à-dire président Clalo Chigala Mena, Maliko de Déchida. Ça c'est vrai. Et que tout le monde doit c'est-à-dire conjuguer les efforts pour qu'on ait un problème. Quand on a un problème, après on va trouver des solutions par rapport à ce cas. Abana, Franchement, je suis très content pour ta qui est une fierté nationale. Allah ka barin, Allah ka funke nana hakilima diba. Ami. Merci beaucoup. Allah qui reste là. Ok, merci, bonne soirée à toi. Bonne soirée, merci. Donc, mi mɔgɔ fila ta nin yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ maa fila ye n'i y'o ta an bɛ conclusion kɛ maliyɛnw an ka cɛ gɛlɛnw u kɛmɛ ka an kɔmabɔ kosɛbɛ molobala ti kɛ anw na tugun an ka jamana kɔnɔ nin bɛ k'a dan ye an bɛ dugawu sama an ka cɛ gɛlɛnw ma allo oui allo somɔgɔw bɛ di tari baasi t'i la ale ka bɔ téléphone kɛrɛfɛ n balimakɛ bɔ téléphone kɛrɛfɛ walasa an ye kumakan mɛn i ka bɔ téléphone kɛrɛfɛ téléphone ah d'accord allo voilà i tulo b'an na sa voilà i tɔgɔ ni jamu ok i Sidibe rapidement kuma jumɛn b'i bolo dans 2 minutes n'i hakilila ta fɔ voilà comme tu m'as fait la kuma ina émission a dɔnni quoi an tulo b'i la voilà comme jabi cɛn bɔra ka kuma sisan quoi n'u bɛ kuma sisan u ka filaw ka fɔ filaw u b'a fɔ terroristes don ka mɛ u ka filaw ko kuma dabila quoi parce que filaw filɛ nin ye a bɛ na ni problème ye dɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ toujours n'an b'a fɛ bɛn ka na a bɛ filaw ka bɔ kuma nin na quoi o ye tiɲɛ voilà c'est an bɛ ka dɛmɛ min Mali ye ka État ye kɔni wallahi o ye tiɲɛ wallahi voilà ala k'a ɲɛ ka d'a ma awɔ merci beaucoup bon ne b'a fɔ foli k'a las'i ma dɔrɔn comme parce que cette fois an bɛ to ka émission lamɛn quoi vraiment o diyara n ye merci ala k'i voilà merci Dan merci d'accord donc an bɛ mɔgɔ kelen ami merci Sidibe d'accord donc maliyɛnw an bɛ maa kelen ta n'an ye maa kelen ta an bɛ conclusion kɛ ka nin ko ɲɔngiri an kɔni an bɛ to à l'écoute an bɛ ko ɲɛɲini an bɛ information ɲini maa minnu bɛ yɔrɔ in la u ka se k'an kunnafoni ɲuman na allo oui allo somɔgɔw bɛ di ça va Thierno oui somɔgɔw bɛ di basi foyi tɛ alhamdulilayi ba tɔgɔ duman jamu duman c'est Basu Sogole mo ka bɔ Paris ah ok somɔgɔw bɛ di to sen tɛ la ba rapidement tu as kuma dɔ i bɛ se ka mun kuma fɔ nin ko in na 2 minutes kɔnɔ kuma jumɛn b'i bolo dans 2 minutes kuma jumɛn b'i bolo n ko n b'aw fo vraiment i bɛ baara mun na ala k'i sara ami fasojo baara vraiment i cɛsirilen don a la merci beaucoup vraiment merci voilà vraiment i bɛ fo o la quoi merci o diyara n ye Banga Gidi Forage Baji merci beaucoup n'aw bɔra yen n bɛ
wele kambla ka ci gouvernement bela jelema beklu bilan watina mali kono ani maldem bela jele beklu bilan asira wati sira maldem be kanga wuli kijo wallahi wichi wati sira gouvernement yere kanga wuli kijo wichi maldem be kanga wuli kijo kayiro ka anga nyon tege mina wallahi il est temps anga nyon sembila am be ka ke wuli ka ke makelenye wallahi ko kasonga ko alnande man na waro fala atro be fanne ko ski ni kam ko kli alnande man na waro fala na to nte fambule mem ko ji na ko taw mo men ta tantel de ma no le bentel nya donc ntel be ko oui tiens ndal di nya to ma nya di donc aga manye ngole lu kan kabulanya tol salo no fe mais na fota ko manye ngole lu bulata ko donc tol kalo manye ngole lu bulata ko tol kabulanya ni ma to fo bamanan ngala sa ne ko ne fe na tuna to la de okay na fora sa ko manye ngole kabula ko fe munu nana aunde me wolu kabulanya fe wallahi wuce am se ka san sorti to akagene jamana me renseignement ika jamana renseignement ti bolo akagene eti seka tension tayire ni ma mo nginga tiendu wallahi vraiment am se ka tanya chugodi akagene asira wache mali kan ka tension tayire ni usira ya famia pese mo be sira feminya mɔgɔ bɛ sira fɛn min ɲa i bɛ kisi fɛn min ma ni sira n'a ɲa sisan i bɛ boli i bɛ kisi a ma i bɛ sira o de ɲa wallahi mais i sirana i fariyana i tɛ kisi fɛn min ma i kan k'i jɔ de en face k'a kɛlɛ kosɛbɛ donc o ko kɛra fɛn fɛn on va assumer vraiment maintenant kunnafoni laban jumɛn b'i bolo komi an ka heure y'an tan tɛgɛ ma voilà donc kumakan laban min bɛ n bolo vraiment ko n'an ka mbu fo ala ka vraiment ala ka ko nɔgɔya ami ala ka u kese gɛrɛgɛrɛma quoi ami vraiment an ka armée malienne an b'a fo kosɛbɛ an b'u sama dugawu la an ka dugawu ko an b'u ko vraiment an b'u soutien jusqu'au bout inchallah voilà o de tun don merci beaucoup d'accord merci beaucoup n b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔ depuis Paris donc maliyɛnw a yɛrɛ ye nin mɛn bɛɛ hakilata fɔ nin ko la mais mun ka gɛlɛn ka tɛmɛ nin bɛɛ kan a y'u sama dugawu la n'o ye an ka sɔrɔsiw ye c'est à dire que ko dɔ de bɛ yen f'an kana an k'o bila an kun na kɛlɛ ye fɛn ye fɛn mun bɛ yen ni i seginna i kɔ jugu u bɛ se i la gamu bɔra k'a fɔ semaine tɛmɛnen ko in juguyalen gamu ko ten ko a bɛna a lajɛ ko vraiment an b'a ɲini an ka sɔrɔsiw fɛ n'u y'u attaquer u yɛrɛ ka foncer k'u attaquer k'u badɛmɛ dasi donc maliyɛn o de an b'o de ɲini hali bi an ka sɔrɔsiw u ka bila u kunna an b'u kɔ wa an hakili b'u la su ani tile donc an ka ba wele k'a lajɛ ko position bɛ cogo min na n'a sɔrɔ ko sumayara donc an b'a ɲini o la rapidement an bɛ sɔrɔ ka conclusion kɛ ka ko in ɲɔngiri donc avant que an ka ba sɔrɔ maliyɛnw nin waati in na an ka sɔrɔsiw k'u bɛ ka badɛmɛ dasi kɛ u bɛ ka maa ninnu badɛmɛ dasi maa ninnu ko u ɲɛ b'a la k'a fɔ jaja a b'olu ɲɛna k'an kun kulonkɛ la an b'a la ka ko yir'u la nin waati in na k'an ka sɔrɔsiw voilà ba allo ba somɔgɔw bɛ di voilà maintenant comme an bɛna émission ɲɔngiri mais actuellement ko in bɛ cogo di actuellement ko in bɛ cogo di comme an bɛna émission ɲɔngiri ko in bɛ cogo jumɛn actuellement c'est calme la garde nationale est venue récupérer le lieu. Ah? La garde nationale est venue. N'est-ce pas? La garde nationale est venue. La garde nationale est venue. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dieu merci. Donc, ça veut dire que ça va maintenant? Bon, vraiment, ça va. Le coup est arrêté pour le moment. Donc, bien content aussi ça? Oui, Alhamdulillah, ça c'est très bien. Mais maintenant, asira ka mɔgɔ an ka sɔrɔsiw sera ka mɔgɔ ninnu badɛmɛ dasiya u y'u faga. Bon, vraiment, moi aussi, c'est fou, voilà. Parce que je suis là de tiɲɛ don. Donc fo dugu ka jɛ ni dugu jɛra a ko bɛ dɔn. Inchallah, d'accord donc bah merci beaucoup.
andi foki wala mando merci donc mali wa bora kan men tare ni so jara samoni ngontana kosobe vraiment ni so jale do mali wa ni be ko alhamdulillah ko di watini na ko garde national no on mali garde national yi on mali surasu on les forces armées maliennes ko duna utara mam ba de met malion ko fa nya duna ti ko na tuwa nga jamana kono ko kona ko bol damne ba bora ka fo ko mo be ka bo kelengeli sisa kata u ka sura fana usangu dum parce que ko mo ngira de fitri chama be uluma sura fana dum do buna ta sura fana nyum de la sa ko dum ka sura ko daga sno do ko ni dugu jera na sura ma nu ma joli sara ko nyeb sura ka fo on kuno fo dilo anake ma foro foro ni ngaseka ko konye don ko nyefo awyi o malion ni de ko mi kona alhamdulillah anya sigi ka sura kele wushulelu o ngani watini na kele ko ni abana pew donc amina ibusi wele ka le fana nyinga ko ngoro fo to la na sura le fana na funi laba mumme akoka donc yani anga ibusi soro on va voir ouais ibusi allô oui Tierno ouais ibusi anye do soro mu bi kona ale ko anga sora su duna ko actuellement ko yoro ko c'est calme ko yoro kaisa ko mo be ka bo tare e fana ko na foni kile soro wa oui effectivement on a foni soro parce que moi nous informé effectivement auquel ne pas informé parce que c'est bien que moi nous clubi là moi nous fana nya vidéo en watira c'est important au cas qu'on a donc on a mot début en wili on va en wili parce que on va donc bon na on a foni soro papa comment bi mali kono minum bi ka ensuite wallahi c'est la effectivement kalama parce que na aya fo famo bi sur la disposition effectivement il paraît que parce que oui mobile chama les natone follow quoi très bien mobile tout monde bolo bi botol la ou la moto la pour kana uga ko ke donc mobile nous na la sa ko oui armée malienne ka mobile o yanga so ka mobile très bien donc oui là nous mana so nous bora kan les kona kana parce que quand bi dugo dans la mer c'est à quelques kilomètres là donc vous n'en avez effectivement une situation maîtrisée là bon on a eu la capo comme on commencer à capo killing donc que vraiment calme comme dans la sang quoi donc vraiment elle est contente parce que on sera nos conseils parce que sur la sous il fera une quelque chose là là on fera quoi sur la sous les gars fera tout donc vraiment à comment il fera donc bon maintenant on ne sait pas Moka Amga Moro Ninga, est-ce que vous serez à Diadima Domene? C'est un bas pour Diadima ou sinon, bon, c'est des hommes armés, quoi. Est-ce que vous serez à Marfatigi Nimene? Bon, vraiment, information, John Tika sur le follow, parce que confusion BI, nous follow, bon, mais je crois que dans les minutes à venir, minute Moa, minute Bissaba, on a commencé à prendre la fond de sur quoi. Voilà. Pour le temps. D'accord, merci beaucoup, Iboussi. Ok, Tierno, merci. Inch'Allah, merci beaucoup. Ici, bonne soirée. D'accord, donc Malien, on va y avoir un message. Il faut faire au claim fort. Donc, au calme, on va sur la sous B, on va checker on B, on va force armée B. Malien, vraiment, applaudissons, on va sur la sous, on va applaudir, on va revenir là. On va beaucoup applaudir. Nous sommes dans le salon, nous sommes baro là, nous sommes Dominique là, nous sommes Nyega, on va applaudir. Nous wati kelena, on va sur la sous, ou gaina. Kona na wati na, ou mateka manu ba de meti. Oh Malien, vraiment on content de bi. Sinon on na chou passer chou goma pas de passer bi. Nga ni ngongera uya wele to ni konaka uya wele ibu fana ko kaka information ndama. Ru kele wana kala ka ma kele ni fay. Ah Malien ni de kadi anyi. Wa mi do ku ali bi anga na de desa do wala. Amura ka do ni munge sa Malien. O do wi ne na 100 anga continue anga do kele ke anga sura suyi. Ru de bi ka an kuma bo. Ru de bi ka an kuma bo wala sa anga ta baro dumo nge an fu muso fe. Wala sa on ta restaurant na kata dumuni dumo nge bama ko kono wala sa on sika nga voyage ke hera ni baden kono wallahi nunde be ka o kele ke on place la Malien amanga shita na musa ma alibi dowla anga dow ku ye chou ani clé pour que anga armée Mali ko sika on kumbo kuma bo chou ani clé Malien donc bi befo ka be wala nyimando ni ne kumbe anyene kuna foni medro ambulla kana jona ni nga sika na o kuna foni dawka mo ala yake yani émission nga ba o ko rebe bana pew ko yoro kalmira kona alhamdulillah mko bolo ko sura fana du oni dugu jara nani mu meaka ambo ke par écrit ni ngo black ouverture media page ka donc am ouverture media kanu ba befo mun bi mali ko ani mun bi mali ko ka anga nyem ko nyena mo ambu fu alibi am be ka angele anga seka fanga inde me anga teke nyoma pour que kele aka seka ba no kera am sura ba ben kuma wero yi ode ongal langini aka ambe watu were ala ka mali suma au revoir.